Hello guys. Kita daw niyo. Jadi kami nagblog na naman dili ha siyudad na hit Burungan tam pagblagyan na. Jadi na kami hit may Uptown Mall Burungan. Medyo matraffic, nag-uudong-udong tam sarakyan, pero okay la kay madali man lain. Jadi na kami hit may Uptown Mall. Nayoyungod, jadi hit may GNF Uptown Mall. Kita daw niyo. Tidiretso kunta kami hat ngadto hit may akasya. Bawal may na do meritso ngadto. Idagin pawd kami hit nga traffic enforcer. Impakadiha kami karon ibis ka karayag lam kunta ma picture di det may akasya downtown area hit Burungan. Oray kami pakakuhain video kay ginpasimang kami nga di hit may tipakadi hit Kampisaw. Kasi hindi hiyan nagtipkad nila kami, nilibot nila kami han downtown area. Waray kami pakakuhain video hit downtown area. Kasi hindi hiyan nila kami pag-agihan loyo han munisipyo han Burungan. Kasi hindi hiyan adi na munisipyo makikita na. Amo na niya na din hit may City Hall. Jadi kami nagpanlilibong kami kay wala naman kami pakagi dito hit downtown area. Amo titising banit Burungan asyat Chida. Jadi nagpapanlilibong kami. Wala kami pakagi karoy ko kunta makuha ni video di da iton nga downtown area. Wala jadi kami nga dihan old market han Burungan Eastern Samar.
magtitipakadi na lang kami ha bye-bye. Amo hindi may downtown area na panilibong kami. Magtitipakadi na kami bye-bye kay wala kami pakakatuto dito may akasya. Burunggan. Amot kay bago naman inang auso din ha Burunggan.